August 2020, I wish you all a very happy 74th Independence Day. This is a day for all of us to celebrate and honor our nation. On this occasion, we should remember the sacrifice of the freedom fighters who laid down their lives in the movement of India's independence. Their struggle helped us to gain freedom from foreign rule on 15th August 1947. Presently, we are passing through tough times and fighting the coronavirus disease, but we should remain hopeful that this too shall pass. Let us follow the strict guidelines for our safety and good health and defeat the pandemic. Pledge to put our best efforts for developing India into a strong and healthy nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. নমস্কার, কবি কুসুম কুমারী দাশের লেখা আদর্শ ছেলে। আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন, মানুষ হইতে হবে এই যার পণ। বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়া, নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ। হাত পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয়, চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়। নমস্কার, কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার সিপাহী বিদ্রোহ কবিতায় লিখেছিলেন, নানা জাতের নানান সিপাহী, গরিব এবং মূর্খ, সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ। তাই তো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে এগিয়েছিল মরণ বরণ করতে।
लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत से छेड़ रहे सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीर के परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम बेच रहे नादानों को। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश, देश हो गया अगर खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान की हर गली में महापले आ जाएगी, क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद।